बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़िंदगी में हलचल लेकर आइए, वो वाली हलचल नहीं कि दूसरों को घुमा के रख दें। अपनी ज़िंदगी को अगर आसान बनाना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अच्छा खाएँ, कम बोलें, अपनी नींद पूरी करें और थोड़ी सी ज़िंदगी में हलचल इस तरह से लेकर आएँ कि वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करें तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। जो लोग अपनी वर्क प्लेस पे हैं, जो लोग स्कूल में हैं, स्टूडेंट्स, सबको गुड लक। दुआ ये है कि सबका दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। तो इसी दुआ के साथ हम भी शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं? निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा, इंतजामिया को मामलात बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर की 41 सड़कों की बहाली का फैसला, बहाली के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत। इसके बाद ही सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस अद्वियात खरीदारी में मनपसंद कंपनियों को नवाजने का इंतजाम। कहीं अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं तो कहीं पर मनपसंद अद्वियात खरीदी जा रही हैं। खैर, ये जो हर जगह बिगाड़ है, इसको राइट ट्रैक पर लेकर आने में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, हम बातें जितनी मर्जी कर लें, जब तक ये अल्लाह ताला की तरफ से किसी के जहन में कुछ अच्छा नहीं आता और वो आम आवाम के लिए कुछ अच्छा करने का नहीं सोचता, ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें ये ज़रूर सोचना है कि आज जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, कल हम उसके लिए जवाबदेही हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया, इंतजामात का जायजा भी लिया और मामलात को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की हैं। बहुत ज़रूरी था। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब अली साहिब साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ शिद्दत जज्बात में इस तरह से बैठ गई थी कि मैं शायद भूल ही गई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम भूल चुके हैं कि हमने आगे भी जवाब देना है। इतना मतलब हर चीज़ में हम देखते हैं कि बस जिसका जो दिल करे धोखा और लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये एक आम बात बन चुकी है। शायद सिप्रा साहब आपसे आगाज़ करेंगे, फिर हम पहली खबर की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने थोड़ी देर पहले एक वाक़या शेयर किया है, शायद उस वजह से आप जज्बाती हो रही हैं वाकई, और ये उसी को मालूम होता है जिस पर इस तरह की कोई चीज़ बीत रही हो या उस ख़ानदान के साथ कुछ ऐसा चल रहा हो। ऐसे में मामलात आप क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट तो कुछ करती है, इक़दाम उठाती है, लेकिन जिन लोगों ने उस पर अमल दरामद करना होता है, जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, अगर वही अपने फ़राइज़ से गफलत बरतते हैं और उसके बाद दीगर मामलात की तरफ वो राग़िब हो जाएं और अपना ज़ाती मफादात की तरफ ज़्यादा उनकी रग़बत हो जाए, तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, उनका जहाँ ज़ाती मफाद आ जाएगा, अल्टीमेटली वो नुकसान किसको पहुंचाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर को पहुंचाएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर को पहुंचने वाला नुकसान बराह रास्त किसको होगा? आपको होगा, मुझे होगा, आम आवाम। बिल्कुल। कल मैंने पर्सनली विजिट किया शेख जायद हॉस्पिटल में। एक तो वहाँ हड़ताल चल रही है कितने दिनों से, आप सब लोगों को पता है। खैर, वहाँ जो हालात थे, अफसोस होता है देखकर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ हम आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर भी एक बेड पे 3-3 बच्चों को खुद मैंने देखा है। तो इमरजेंसी में और छोटा बच्चा जो कि कुछ बता भी नहीं सकता, उनके लिए अगर ये इकदाम उठाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। कैसे देखते? देखें, एक चीज़ बड़ी आपको कॉमन नज़र आ रही होगी। हम अगर माजी में कोई 30 साल या 40 साल के दौरे इक़्तिदार पर नज़र डालें तो इस वक्त जो निगरान सेटअप की जो चीज़ें आउटपुट उनकी तरफ से निकाला जा रहा है, जो आ रहा है सामने, वो यही आ रहा है कि आपने हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन नहीं की, आपने बिल्डिंग्स को, आपने वार्ड्स की तोसी नहीं की, आपने बेड्स के हवाले से उसमें जिद्दत वो नहीं लाई गई, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया, बेड्स की तादाद को उस तरह नहीं बढ़ाया गया। अब देखिए, सर्विसेज हॉस्पिटल का विज़िट होता है, वहाँ भी यही हाल है कि एक बेड पे आपको 2-2 मरीज़ नज़र आते हैं। इवन PIC का विज़िट होता है, वहाँ भी यही हालात है। जनरल हॉस्पिटल का विजिट होता है, वहाँ भी यही। मेयो हॉस्पिटल आप चले जाएं, वहाँ भी जिना भी यही। अफसोस साहब ये है कि जिधर विजिट किए हो तो दोबारा चले जाएं तो वही कुछ देखें, वही होगा ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि 20-30 साल जो माजी में दौर गुजरा है, आप अपनी आबादी का तनासुब भी तो देखें ना।
جب میں لاہور آیا تھا تو لاہور کچھ اور تھا. یہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کو ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن کو کچی آبادی کنسیڈر کیا جاتا تھا, لیکن آج وہاں پہ آپ جا کے قیمت یا اراضی خریدنے جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ کیا ہوگا. یہ وابڈا ٹاؤن یا اطراف کی آبادیاں اس وقت نہیں تھیں اس طرح ڈیولپ ہوئی تھیں. مجھے بتائیں کہ آبادی بڑھتی گئی, آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنتی گئیں, باہر سے لوگ یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آتے بھی رہے, لیکن ہاسپٹلس کی وہی پرانی بلڈنگ جو آج سے 60 سال پہلے, آج سے 70 سال پہلے جو بنی تھی وہیں پہ رہا. آپ نے کچھ ٹاورز بنائے بیچ میں آنے والی گورنمنٹ نے, لیکن اس کے باوجود وہ وہیں پہ رہیں. مریضوں کی تعداد بڑھتی گئی, لیکن آگے آپ نے بیڈز کو, وارڈز کو, عمارتیں جو ہیں ان کی توسیع نہیں کی, جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹلس کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی, عام الفاظ میں اس کو کہہ لیں. مجھے بتائیں آبادی کے تناسب سے اگر اپ گریڈیشن ہو رہی ہوتی, اور جس طرح آج ہو بھی رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں اس کا فائدہ ہوگا اور الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو اگر ماضی کے دور اقتدار میں ایسی باتیں نہیں ہوئیں تو میرے خیال میں وہ براہ راست اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آج اگر ایک بیڈ پر 3 سے 4 مریضوں کو لٹا کر ان کا علاج معالجہ ہو رہا ہے, آج اگر ہارٹ کے پیشنٹ کو ویل چیئر پر بٹھا کر اس کو ڈرپ لگائی گئی ہے یا آکسیجن لگائی گئی ہے, تو یہ براہ راست کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماضی کے دور حکومت کی گزرا, ہر کسی نے اپنے لیے جواب دے تو ہونا ہے. اب دوسروں کو کوسنے کے بجائے جو اچھا کام کیا جا رہا ہے ہمیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ گئے ہیں نا, اب 150 بیڈز کا وہ کہہ رہے ہیں, آنے والے کل میں اس کی کنسٹرکشن ہو جائے گی, لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا, لیکن میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ہے ایسی ہی چیز کیوں کہ ماضی کی حکومتوں نے اس طرف کیوں نہیں دھیان دیا؟ نگران سیٹ اپ اگر اس طرف دھیان دے رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ بھی سن لیں, کل دورے نایاب بتا رہے تھے, انہوں نے گجرانوالہ گجرات کے ہاسپٹل سی ایم صاحب کے ساتھ وزٹ کیا. وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لاہور میں بلیسنگ ہے جس طرح کے یہاں ہاسپٹل ہیں, وہاں کے ہاسپٹل وہ کہتے دیکھ کے انتہائی پریشان. وہ کہہ رہے تھے کہ گجرات کے ہاسپٹل میں سی ایم صاحب نے وزٹ کیا اور سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہ اپنا ذاتی شہر ہے, حلقہ ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس کو سی ایم صاحب نے نرسری بچوں کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں, مچھر اندر, تو انہوں نے کہا کہ پردہ کر کے, سوری سر غلطی ہوگی, پردہ کر کے کہہ رہے ہیں, پردہ کر کے کہہ رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں, آپ شکر کریں لاہور جیسے شہر میں یہ جو مشینری ہے وہ جدید ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب جتنے بھی انیشیٹو لے رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں, ایمرجنسیز اپ گریڈ ہو رہی ہیں, آپ کی وارڈ جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی ہاسپٹل کا وزٹ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ والی ایمرجنسی بن جائے گی اور 1 سال کے بعد اس کی یہی کنڈیشن ہوگی, سوال ہی پیدا یہی وہ ڈاکٹر جو اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں جہاں پہ وہ 30 سال پرانی بلڈنگ بھی ہوگی تو وہ دیکھیں کس طرح صاف ہوتی ہے. یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا, ایک چیز کو آپ خود بھی دیکھیں نا کہ آپ اس ٹائم چلڈرن ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک چلڈرن ہاسپٹل پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی لاہور شہر کی 2 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے مطابق آپ ہاسپٹل بنائیں نا. آپ اپ گریڈیشن کر رہے ہیں, ظاہر ہے نگران سیٹ اپ تو یہی کر سکتا ہے, لیکن جو پچھلی گورنمنٹ تھی کیا انہوں نے نئے ہاسپٹل بنائے؟ جو آپ نے دعوے کیے کہ صحت سے اور تعلیم کی جو سہولت ہے اس کو ہم نے بہتر بنایا, کیا آپ نے دیکھا؟ ہم نے تو سڑکوں پہ دیکھا ہے پچھلے 3.5 سال, جب جو گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی تھی تو ڈاکٹر پیرامیڈک سارے وہ سڑکوں پہ ہی ہوتے تھے. تو آپ نے عجیب و غریب سا ایک کلچر ڈیولپ کیا ہوا ہے. آپ انہی ہاسپٹل میں جاتے ہیں جہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب نگران وزیر اعلیٰ ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو جا کے حوصلہ دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. کسی جگہ پہ جو ٹیسٹ کروائے جاتے تھے باہر سے یا میڈیسن منگوائی جا رہی تھی اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, وہ یہاں پہ آ کے ان منصوبوں کو بڑھائیں, اور یہ جو ایمرجنسی جس طرح اپ گریڈ ہوگی, اللہ کرے یہ جلدی آپریشنل بھی ہو جائے, تو اس میں ڈاکٹرز کا اور جو وہاں کی انتظامیہ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ جتنے لوگ یہاں پہ آئیں وہ بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ ہو جائیں. آپ ان کے اپنے گھر دیکھ لیں, آپ ان کے اپنے ہاسپٹل دیکھ لیں. رسپانسبل آپ کا ایم ایس ہوتا ہے, ہاسپٹل انتظامیہ ہوتی ہے, ان سے کچھ پوچھنا, مانیٹرنگ آپ بیسٹ رکھنا, یہ چیزیں تو شاید سپرا صاحب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا. اب سی ایم کوئی بھی ہو, ڈی سی, سی ایم, اگر انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے تو پھر ہاسپٹل میں یہ جو ایم ایس صاحبان ہیں, یہ جو چیئرمین بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کس مرض کی دوائیں؟ میں دیکھیں میں نے شروع میں اس لیے بات کی, اب تو خیر یونیورسٹی کا درجہ آپ کا چلڈرن ہاسپٹل کو دیا ہوا ہے, یونیورسٹی ہے, وہاں پہ وائس چانسلر جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ جس طرح شروع میں بات کر رہا تھا اپنی ذمہ داری
کا ان کو خود تھوڑا سا احساس ہو جائے تو پھر چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. دیکھیں یہ بڑے آرام سے کہہ دینا ہوتا ہے کہ وزٹ کیا سی ایم صاحب نے یا کسی ہائی آفیسر نے تو اس کے بعد کہہ دیں کہ یہ بیڈ ہیں کم ہیں ہمارے پاس ادویات نہیں ہیں, یہ کہہ دینا بڑا آسانی سے ہے, اپنی جان اس سے چھڑوا لیتے ہیں. لیکن آپ نے اس دوران کیا کیا؟ آپ نے گورنمنٹ کو لکھا, آپ نے کسی سے ڈیمانڈ کی, آپ نے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں اس میں رہ کر کچھ کیا. مجھے بتائیں اے سی بند ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ چھوٹے بچے ہیں, چند ماہ کا چند دن کا 2-4 سال کے بچے وہاں پہ ایڈمٹ ہیں, ان کا آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے اور اپنے بچے سمجھ کے کریں تو پھر ہوتا ہے نا, ادروائز کون کرتا ہے؟ ایم ایس صاحب کی آپ ذکر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے بچے تو بتا نہیں سکتے, یہاں پہ بڑے بتاتے ہیں پھر بھی نہیں چلتے اسی. میں بتاؤں سی ایم صاحب وہ جو ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ 60,000 لیبارٹری پر ڈے کما رہی ہے اور باہر کی لیب 10 لاکھ پر ڈے کما رہی ہیں, وہ اس طرح کی بات ہو رہی تھی. تو میں اس مریض کے جو لوائقین ہیں ان کی بات سن رہا تھا تو وہ سی ایم صاحب کو پتا کیا کہہ رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس کی انکوائری کریں تو یہ ٹیسٹ باہر سے کیوں کروائیں, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ کو آواز اٹھانے کی سزا بھی اس صورت میں مل سکتی ہے کہ علاج آپ ڈسچارج کر دیں گے. سی ایم صاحب نے کہا کہ نہیں ڈسچارج آپ کو نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو تاثر ملتا ہے عام شہری کو, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فرینڈلی ماحول بنانا ہے نا, ہر جگہ پہ کہتے ہیں, ہاسپٹل ہو, گورنمنٹ سیکٹر ہو, کوئی بھی محکمہ ہو, لوگ اب وہاں جا کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بعد میں اسی ڈپارٹمنٹ نے آپ کو اس طرح بلیک میل کرنا ہے کہ آپ کسی طرف جا نہیں سکتے. لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے نگران گورنمنٹ کا, کئی دفعہ آپ کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا بھی گیا ہے کہ آپ نے سیاست تو کرنی نہیں ہے تو آپ یہ ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام اور ہاسپٹلس کا اپگریڈیشن کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ چلے میرے پاس جو چند دن ہیں, یہ جتنا ٹائم بھی ہے, اگر میں عوام کی فلاح کے لیے کچھ کر جاؤں تو یہ چلیں کچھ کریڈٹ ہوگا. آئی وش کہ تمام آنے والی گورنمنٹس بھی یہ سوچ لیں, کیونکہ میں نے بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں اور اس یہاں کے علاوہ آپ نے آگے جا کے بھی جواب دینا ہے تو بہت سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. خبر ہمارے پاس ہے جی سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس سے, جہاں ادویات کی خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی نئی بات ہے, ہر جگہ پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں. سائی صاحب اس طرح کا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ یہ معاملات چل رہے ہیں, اور سوشل سیکیورٹی میں یہ بھی میں خبر پڑھ رہا تھا ساؤتھ بائٹ کی, تو کہہ رہے کہ سنگل بیڈ آئے تو اس کے لیے ٹینڈر دوبارہ کیا جانا بڑا ضروری ہے, لیکن اسی کمپنی کو فرم کو نواز دیا گیا ہے. یہی تو حالات ہیں, انہی چیزوں کے لیے سارا دن ہم خبریں بھی دیتے ہیں, چیزیں دیکھتے بھی ہیں, ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. چلے جائیں تو ایک مخصوص وہ جو ہے پرسکرپشن ہر ڈاکٹر کی ہوتی ہے, وہاں پر بھی یہی چیز ریز کی جاتی ہے کہ ان کے دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ روابط ہیں, اور وہ اسی لیے وہ اکثر عامر بھائی کہتے ہیں کہ منع کریں ڈاکٹرز کو, شارٹ اسٹیپ لکھ کے دیں, پتہ چلے کہ شارٹ کون لکھ کے دیں بھائی. تو پھر آپ کے جو باہر کے دورے ہیں, جو آپ کے دفتر کے اخراجات ہیں, آپ کے ہاسپٹل کے اخراجات ہیں, آپ کو گاڑیوں تک دیتے ہیں, وہ تو اتنا نوازتے ہیں آپ کو, اور کئی فرم تو ان کو پلاٹ تک لے کے دیتے ہیں. تو جب آپ کسی پورے سرکاری ہاسپٹل کا ٹھیکہ لے رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ پورے سال کا ہوگا, وہ کروڑوں اربوں روپے میں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ تو ایک سیٹ پیٹرن ہوگا, ایس او پیز ہوگے جن کو فالو کیا جانا ہے, اس کو سائڈ پہ کر کے یہ جو من پسند کمپنیوں کو نوازا جا رہا ہے, اس کا رسپانسبل کون ہے, تو جواب دہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو وہاں پہ ہیڈ بیٹھا ہے وہی جواب دہ ہے. اور آپ نے بات کی کہ ٹینڈر اوپن ہوا ہے, اور یہ اصل پتہ کیا ہوتا ہے, اس طرح کی جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ اس میں اوپن ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سنگل بیڈ آئی ہے, وہ من پسند کمپنی آئی ہوگی, اگر اس کو اوپنلی آپ نیشنل اخبارات میں دیں, ہاں اخبارات میں دیں تو پھر ہوتا ہے. دوسری بات کہ 350 ادویات ہیں, اس میں سے 140 جو میڈیسن ہے وہ آپ نے ایک ہی فرم کو دی ہیں, اور وہ من پسند آپ کی ہے جس کو دینی ہے آپ نے. تو مجھے بتائیں ایسے میں آپ کس طرح وہ معیار, وہ کوالٹی, وہ چیزیں برقرار رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ان ادویات کا آنا, اس کی ڈیلیوری ہونا, پھر آگے مریضوں تک پہنچنا. تو میرے خیال میں ان چیزوں کے ہمارے ہاں بیسیکلی جو المیہ ہے, ہم لوگ احتساب کو اس طرح کرتے ہی نہیں. ہم لوگ سرکاری محکموں میں پوائنٹ پہ صحیح کام ہونا شروع ہو جائے نا, تو کسی میں ڈر خوف بھی ہوتا ہے, کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنانا. ہم نے اربوں روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے, پیشیاں ہوں گی, ہتھ کڑیاں نظر آئیں گی, الٹیمیٹلی بعد میں وہ آ جائیں گے, پھر وہی انہی سیٹوں پہ لگے ہوں گے, انہی پہ لگے ہوں گے, سسپینڈ ہو جائیں گے, انکوائری ہوگی, اگلے ہفتے میں کہیں اور لگ جائیں گے, او ایس پی ہوں گے, پھر
کہیں اور لگ جائیں گے, انکوائری کمیٹیز بن جائیں گی, وہ ہوتی رہیں گی, پتہ نہیں کب ہوں گی. ایک بات تو واضح ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آپ کے ہیڈ سے لے کر نیچے والے عملے تک تمام لوگ پھر اس میں ملوث ہوتے ہیں, تمام لوگ ہوتے ہیں. ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے 140 مختلف اقسام کی جو میڈیسن ہیں کسی ایک کمپنی کو دے دی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے سارے لوگ اس میں ملوث نہ ہوں گے؟ کیونکہ فائل چلتی ہے جونیئر کلرک سینئر کلرک سے, اور وہ جاتی ہے ڈی جی سیکٹری, اور سیکٹری کے بعد آگے تک سمری جو ہے وہ چیف سیکرٹری تک جاتی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی جگہ پہ ہائی لائٹ نہ ہو اور یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ ساری چیزوں کو اس کو آپ نوازتے جا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بڑا انسینٹیو ہوتا ہے. کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں, جب ٹھیکے ہوتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتے ہیں, میں بھی بڑے سارے ڈپارٹمنٹس کو کور کرتا ہوں, ایکسائز میں بھی ٹینڈر ہوتے ہیں, پولیس میں بھی ہوتے ہیں, جیل میں بھی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کے جو ایس او پیز ہیں پیپرا رولز کے مطابق ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ایسے گیپس ضرور ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے بندوں کو نواز سکتے ہیں. اور پھر جو سٹینڈرڈز دیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر آپ چیزیں لیں تو آپ کی کمپنیز جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق ان ریٹس پر چیزیں فراہم نہیں کر سکتی. اس لیے جب آپ کی اس طرح کا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا, جو بندہ چیکنگ کر رہا ہوگا, جو بندہ اس کا انالیسس کر رہا ہوگا, وہ اس میں خرابی کرے گا. پھر جس نے کانٹریکٹ اوارڈ کرنا تھا اس کی کسی نہ کسی جگہ پہ جو ٹھیکیداران ہیں, کنٹریکٹر ہیں, ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, وہ ان کو نواز رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ شفافیت صحیح معنوں میں آ جائے, آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں ٹینڈر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیشن کروائیں, اور گورنمنٹ کو سب فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے کم قیمت پر آپ کوئی چیز خریدیں اور اس کے بعد اس کا بینیفٹ عوام تک پہنچے. یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں ایک ہی فرم آئی ہے, آپ اس کو جتنی مرضی دے دیں, اس کے ساتھ تو کمپٹیٹر ہی کوئی نہیں ہے نا, مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر ایسے میں ڈیلز ہوا کرتی ہیں. پھر اس کو آپ ٹینڈرنگ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹینڈر ہوا, ایک فرم آئی, ہم نے اس کو دے دیا. وہ ایک ڈیل ہوئی ہوگی کہ ہم اس پہ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کر دیں. تو ایسے میں میرے خیال میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, الٹیمیٹلی ختم ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں تو سٹارٹ میں تھا, جرنلزم سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت میاں شہباز شریف جو ہے سی ایم ہوا کرتے تھے. اسی طرح ایک فارماسیوٹیکل کا بہت بڑا اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا, سائد صاحب کو بھی شاید یاد ہو, ایف آئی آر بھی ہوئی تھی, لیکن آج تک اس کا پتہ ہی نہیں کیا. میں نا آپ کو ایکسائز کی بات, کل میں نے خبر دی ہے کہ آپ کی ایکسائز کے پاس نہ گاڑی رجسٹر کرنے کے لیے کوئی چیز رہ گئی ہے, اب ان کا سسٹم ہی چل رہا. ٹینڈر انہوں نے کرنا تھا کارڈز کا, جو رجسٹریشن کارڈ ہے, مئی میں کنٹریکٹ ختم ہوتا ہے, مئی سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا, ابھی تک کنٹریکٹ نہیں ہوا. نمبر پلیٹ کا کنٹریکٹ 27 اکتوبر کو ختم ہو جانا ہے. ان کو چاہیے تھا یا رینیو کرتے یا کسی نئی کمپنی کو دیتے, وہ بھی نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جب تک آپ کے انسینٹیو نہیں ہیں, جب تک آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ اس طرح انٹرسٹ نہیں لیتے. تو آپ ایکسائز والوں کو پتہ ہے اس کے چونکہ پیٹرن سیٹ ہو چکے ہیں. اب تقریباً 25 لاکھ نمبر پلیٹ پینڈنگ ہو گئی ہے, 3 لاکھ آپ کے جو رجسٹریشن کارڈ ہیں وہ پینڈنگ ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کا یہ بحران جو ہے وہ شدید ہوتا جائے گا. گاڑی موٹر سائیکل ہر بندے کی ضرورت ہے, اور ہر بندہ جو خریدتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ اس کے نام پہ ہو. تو جب آپ کا سسٹم ہے وہ 1 ماہ 4 دن سے کام نہیں کر رہا, پلیٹس آپ دے نہیں رہے, کارڈ آپ کے بن نہیں رہے, تو لوگ پریشان ہوں گے. تو ٹینڈرنگ جو ہے وہ اب کوئی نہ کوئی وہ بہانہ دیں گے سی ایم صاحب کو یا چیف سیکرٹری کو کہ کیا وجوہات ہیں, لیکن جو قانون کے مطابق ان کو جو بھی کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سے کم از کم 1 ماہ پہلے اس کے سارے اقدامات مکمل کر کے نیا کنٹریکٹ اوارڈ کر دینا چاہیے یا رینیول کر دینی چاہیے. تو ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے. کسی جگہ پہ آپ کتنا, اب ایک سی ایم جو ہے وہ کتنے ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرے گا. شاہد سترہ صاحب اور علی سائی صاحب, میں نے پھر خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ ایشو تو منظر یہاں پر آ گیا, رسپانسبل کون ہے, کیا اس پر ڈی جی صاحب جواب دیں؟ دیکھیں انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر بہت سارے لوگ اس میں نکلیں گے. جو کمیٹی ایک بنی ہوگی جس نے ٹینڈر ویٹ کیا ہوگا, پھر پرچیز آرڈر جس نے جاری کیا ہوگا وہ ان کی ذمہ داری ہوگی. پھر اس کے بعد فنانس ڈپارٹمنٹ جس نے پیسے ریلیز کیے ہوں گے وہ ذمہ دار ہوں گے. لیکن آغاز کہاں سے ہوا ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے کہ ٹینڈر کس بنیاد پر یہ دیا گیا. اور اتنی بڑی مقدار میں جو میڈیسنز ہیں 50% آلموسٹ جو ہیں وہ کسی آپ ایک ہی فرم کو دے رہے ہیں, اور پھر ساتھ میں بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپٹیشن میں ہی نہیں آیا. آپ ری ٹینڈرنگ پہ چلے جائیں, دوبارہ ٹینڈر کر لیں. اگر آپ کی بد نیتی اس میں شامل نہ ہوتی یا آپ کے مفادات شامل نہ ہوتے تو یہ ٹینڈر کسی اور طریقے سے ہوتا, لیکن یہاں کسی اور طریقے سے ہوا ہے. تو میرے خیال میں سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل تو ایسا ہے جو ہمیشہ سائڈ پہ رہتا ہے, نہ اس طرف کسی کا دھیان ہوتا ہے. سی ایم صاحب نے وزٹ کیا, یہ موجودہ نہیں موجودہ سی ایم صاحب نے تو وزٹ کیے ہیں ان کے ہاسپٹل,
لیکن ماضی میں دیکھ لیں کہ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کے صرف بورڈ ہی سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. ایون بینگ جرنلسٹ بھی ہم لوگ اس کو اس طرح کر کے نہیں دیکھتے کہ جس طرح ان کو دیکھنا چاہیے, لیکن اس طرح کے اگر اس میں غبن اور گپلے نظر آئیں گے تو پھر میرے خیال میں اس طرف بھی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. بریک ہوگی, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. خبر یہ ہے جی, 1 اکتوبر سے گیس 200% مہنگی کرنے کی تیاریاں, لوڈ شیڈنگ کا بھی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, گیس تو ابھی سے نہیں آتی. اس میں خطرناک بات ہے پروٹیکٹڈ کنزیومر. پروٹیکٹڈ کنزیومر کون سا ہوتا ہے؟ جو لووسٹ, سب سے کم گیس استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایک چولہا صرف جلانا, یہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. یہ خطرناک اس میں خبر ہے. نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا منطق ہے؟ بجلی تو زیادہ استعمال اگر وہ اس کو آپ 100 یا 150 روپے یا 200 روپے بل بھجوا رہے ہیں تو حکومت کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو 10 روپے فکس چارجز لگا رہے ہیں تو وہ 400 کر دیں, تاکہ فکس چارجز جو ہیں وہ بڑھا دیں, تاکہ اس کا بل بھی 600-700 ہو جائے. مجھے بتائیں کہ پھر آپ ان کو پروٹیکٹڈ, آپ تو ٹھہریں صاحب صاحب, جن کی گیس نہیں آپ کے گھر تو لگی ہوئی نہیں ہے, آپ چھوڑیں. جن کے گھر لگی ہوئی وہ میرے سے بات کریں. پروٹیکٹڈ کنزیومر دیکھیں, ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ بجلی کی قیمتیں یا گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں تو یہ ہمارے سارے حکمران آگے ٹی وی پر بیٹھ کر بڑا اعلان کرتے ہیں کہ لائف لائن کنزیومر, پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو ہم نہیں چھیڑ رہے, اور 70% وہ ہیں, 60% وہ ہیں. تو بھائی آپ 70-60% کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ ان پر کیوں یہ چارجز فکس کر رہے ہیں جن کے گھر میں صرف ایک چولہا ہے, وہ بھی روٹی پکانے کے لیے؟ یعنی پہلے تھوڑا سا سکون آیا, بجلی کے بل کم آنا شروع ہوں گے تو یہاں سے آپ اگر یہ تجویز ہے اور اس پہ اگر یہ اس ایپلیکیشن پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ 1 اکتوبر, پہلے ہم پچھلے سال والے 1 جولائی سے امپلیمنٹ کر کے ابھی تک ایریئر دے رہے ہیں, پھر یہ 1 اکتوبر سے اس کا اضافہ اس پر امپلیمنٹ ہو جائے گا. سردیوں میں صرف 11 گھنٹے گیس, یہ 11 گھنٹے صاحب گرمیوں میں مل رہی ہے. میں آپ نے پوری خبر نہیں پڑھی, اس میں ڈیٹیل لکھیں کہ شہر کے کئی علاقے ہیں جن میں ابھی بھی گیس نہیں آ رہی ہے. ہمارا اپنا علاقہ ٹھیک ہے, ہاں سب کا اپنے علاقے میں نہیں آ رہی. ڈیٹیل نہیں پڑھی صاحب, اگر پوری اسٹوری پریشر کم ہوتا ہے صاحب, اگر پوری اسٹوری پڑھ کے پروگرام میں بیٹھ جاتے تو پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں پریشر لو ہے اس وقت بھی, لیکن موسم زیادہ ہو جائے گا. کئی سال سے لو ہے. جن کے گھر آتا ہی سلنڈر وہ کہہ رہے ہیں کئی سال سے لو ہے. اب یہ اندازہ لگائیں ان سے. اب بات کیا ہے کہ نہیں, مجھے اب یہ بتا دیں, اگر ابھی یہ حالات ہیں تو 1 مہینے تک تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر دوپہر کے ٹائم پریشر لو آ رہا ہے وہاں پہ گیس آئے گی نہیں. اگر آپ صارفین کو بتا دیں نا کوئی حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے گیس کا پریشر دے رہے ہیں کہ صبح ٹائم پہ ناشتہ کریں, دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھائیں, شام کا کھانا بھی ٹائم پہ کھائیں, اس کے بعد گیس بند. بڑا سنگین معاملہ اور آپ کے مہمان بھی روٹی نان آپ بار کا افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے مہمان بھی آپ ٹائم پہ نہیں آنے چاہیے چونکہ گیس بند ہوگی. کا مسئلہ ہی اور ہے, سائی صاحب اس سنگین معاملے کو سمجھ سکتے ہی نہیں. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. سائی صاحب کے گھر گیس کا میٹر لگو تو سائی صاحب سمجھیں. سائی صاحب کے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پتہ ہونا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے, اگر آپ کے گھر میں 5 سے 6 لوگ ہیں تو باہر سے روٹی نان افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. نہیں آپ دیکھنا, میری بات سنیں, رات 10 بجے اگر گیسٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس, اور جس طرح یہ ہم لوگ جاتے ہیں 8-9 بجے جب ہم گھر پہنچتے ہیں, ہمارے گھر اگر کسی نے آنا تو ہم نے ان کو 10 بجے کا ہی ٹائم دینا. میں تو خیر اس وقت سونے کا ٹائم ہو جاتا میرا, لیکن باقی لوگ تو ہیں نا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سردیوں میں پریشر کے ساتھ گیس نہیں ملنے والی, اور اگر اس میں LNG کو انجیکٹ کرتے ہیں تو حکومت جو ابھی نگران سیٹ اپ ہے اس پہ اربوں روپے کا دباؤ آئے گا. اگر نگران سیٹ اپ اس کو اربوں روپے برداشت کر سکتی ہوئی تو پھر تو LNG کو انجیکٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ پریشر کے ساتھ گیس مل پائے گی. اور اگر ہم لوگ قدرتی وسائل پر رہے کے ساتھ اگر کر رہے ہیں, اربوں روپے نگران سیٹ اپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ مجھے نہیں پتا کہاں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, پھر نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میں وہی کروں, LNG انجیکٹ ہوگی تو سسٹم کچھ نہ کچھ چلے گا. قدرتی گیس پہ رہیں گے تو وہ تو ہمارے پاس ہے نہ چلے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی دیکھیں نا, وہی بات آگے نا, ہم نے تو لاکھوں کنزیومر کی بات کر آلٹرنیٹ اگر کہہ رہے ہیں نا, آپ LPG اگر استعمال کر رہے ہیں یا وہ بھی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. مہنگائی کہاں پر ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. سلنڈر کون بھروا سکتا ہے؟ دالی ریٹ دیتا ہے 240 روپے, ہم جا کے لیتے ہیں 300 روپے.
जब वो देता है 300 रुपये रेट, हम जाके गैस लेते हैं 400 देखें रुपये। साहिब साहब का उस तरह अखराजात नहीं है। साहिब साहब ने चाय आगे आपके शो में पी लेनी हफ्ते में 2-3 दफा। रोटी मैंने दफ्तर ठीक में खा लेनी है। है, अगर रूटीन में आया दोपहर में खाना होटल यहाँ से खा लेना है, और भाभी हैं वो भी कुछ ना कुछ कर लेती होंगी। नहीं, वैसे आप लोग मजाक की तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे ये मामला बड़ा संगीन लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है नाश्ते खाने बाहर के कोई नहीं अब अफोर्ड कर सकता। मुझे बताया 5.5 हो जाएगा, लेकिन इस वक्त में भी अगर गैस नहीं मिलती लोगों को तो फिर बराह रास्त वो इफेक्ट तो होंगे। अब और ऐसे में मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कंप्रेसर जो इस्तेमाल करते हैं वो फिर अपनी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि गैस सारा दिन नहीं आएगी तो किधर जाए। क्या करें बताएं ना, जब तक आपका कंप्रेसर नहीं चलता, लोगों का चूल्हा नहीं जलता। एक घर का खाना पूरे दिन में बनना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अभी ये हालात है। अब आपके घर में मेहमान आएंगे ना 9:30-10 बजे, तो आपने कहना गैस नहीं है भाई। ऐसे ही है, आप एक कप चाय नहीं बना सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, अभी भी यही हालात है। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। लाहौर की 41 सड़कों की बहाली का फैसला किया गया है। बहाली के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। कौन कौन सी इसमें शायराएं शामिल हैं और बहाली का मकसद क्या है, एक्चुअली प्लान क्या है, क्या बहाली के अंदर चीजें आ रही हैं? शायद से प्रसाद देखिए, जो रोड टूट फूट का शिकार है शहर के अंदर, जिस तरह ठोकर से जल्लो तक है, इसी तरह फिरोजपुर रोड है, आपका करतबा चौक, मुल्तान रोड, जगह जगह मुल्तान रोड, गद्दूमत्ता, ये अब 2.25 करोड़ का बजट है ना, ये कोई बजट नहीं है, गवर्नमेंट के लिए मैटर ही नहीं करता। 41 सड़कें। लेकिन ऐसे में आप इतनी बड़ी तादाद में सड़कों की तामीर और मुरम्मत कर दें और लोगों के लिए आमदोरफ्त में आसानी हो जाए, तो बेसिकली मनसूबा बंदी ही होती है ना, कि आपने बैठ के प्लानिंग करनी है कि हमने अपने जो काम है इसको किस तरह करना है, लोगों की फलाह का मनसूबा किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो मेरे ख्याल में ये इतने पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन इससे फायदा बहुत सारे लोगों को होगा, लाखों लोगों को फायदा। इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि इसमें किसी का हिस्सा नहीं जाना होगा, किसी का कमीशन नहीं होगा। दूसरा अगर आपकी सड़कें बनेंगी, आपका शहर खूबसूरत होगा, आपके जो फ्यूल की बचत होगी। आप देखें यहाँ फिरोजपुर रोड कितनी इम्पोर्टेंट शाहरा है, और मैंने देखा है पिछले कई माह से, वो जो तकरीबन 1.5-2 साल से, वो वहाँ पे आप ये IT टावर के सामने से गुजरे, खड्डे वहाँ पे पड़े हुए हैं। जगह जगह पैच वर्क होने वाला है, पैच वर्क हो जाए, आपकी सड़कें साफ हो जाएं, वहाँ पे गाड़ियाँ रुके ना, एक्सीडेंट ना हो, आपकी फ्यूल की बचत तो हो। बहुत सारी आप ऐसी शाहराएँ देखती हैं सिर्फ टूट फूट की वजह से वहाँ पे रश रहता है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है, आपके शहर की खूबसूरती सारी ख़राब हो रही होती है, स्मोक उसकी वजह से बन रही होती है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी सिर्फ इतने से पैसे लगा के, जिसमें कमीशन नहीं होगा। अगर किसी सियासतदान की जानब से बनवाया जाता या कोई इलेक्टेड आपका नुमाइंदा बनवाता, तो उसमें कोई ना कोई ठेकेदार उनका अपना होना था, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, तो आपका काम भी उस तरह का नहीं होना था, तो आपकी चीज़ें भी खराब होनी। चलें जी, अच्छा इकदाम है, वो चाहे हॉस्पिटल का देखें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें, जहाँ पर आवाम का फायदा होगा उसको ज़रूर हम अप्रिशिएट भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अब होशियार हो जाएं, ना सिर्फ होशियार बल्कि खबरदार भी हो जाएं, क्योंकि फाइन अब हैवी फाइन किए जा रहे हैं। आज से अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अभी आपको ये भी मैं बता दूं कि जिन लोगों ने तीसरी दफा खिलाफ वर्जी की उसकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। इस पर बहुत ज्यादा सख्ती से अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। वैसे तो ये तमाम इकदाम उठाए जाते हैं महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए, आप महफूज सफ़र कर सके, दूसरे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके सफ़र को आसान और महफूज बनाया जा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, गाड़ी या अपनी मोटरसाइकिल तेज़ चलाने की वजह से दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। और फिर आजकल जो एक बहुत बड़ा इशू हमें फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि शहर में स्मॉग बढ़ती चली जा रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं इनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाएगा। सेकेंडली हम कुछ बात करेंगे आज के शो में वो लोग जो कि शिकायत करते हैं कि जी कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना रहता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, तो इसके लिए क्या आसानी पैदा की जा रही है। सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारी अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं मानते हैं और इसके लिए फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस को कैंपेन्स जो हैं वो डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। कैंपेन्स के बाद, आगाही के बाद जुर्मानों वाली साइड पे वो आ जाते हैं क्योंकि लोग मानते ही नहीं हैं। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली है, लोगों को बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस किस तरह से इक़दाम कर रही है,
शहर में ट्रैफिक का इज़्दिहाम बढ़ता चला जा रहा है और सिटी ट्रैफिक पुलिस इस चैलेंज से निपटने के लिए किस तरह से तैयार है, इस पर भी बात होगी। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसिफ फिरोज साहब को वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमने ये हेडलाइन भी शामिल की और लोगों को बताया भी, और बताने का बार बार मकसद भी ये है कि अब वन वे की खिलाफ वर्जी तो बिल्कुल नहीं करनी है। 2000 रुपये जुर्माना होगा। कोई रियायत भी होगी कि नहीं इसमें? जी नहीं, इसमें बिल्कुल भी रियायत नहीं होगी। देखें, इसकी रीज़न ये है कि लास्ट ईयर जो रेस्क्यू 1122 का डाटा है उसके मुताबिक 484 लोग 484 लोग लाहौर की सड़कों पे हादसात में अपनी जान से गए। और वन वे की वजह से खिलाफ वर्जी? इसमें मल्टीपल रीजन थी। वन वे थी, हेलमेट की वायलेशन थी, दूसरी थी, लेकिन इसमें वन वे की वायलेशन एक मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से सीएम साहब ने रात को ये डायरेक्शन दी कि जो वन वे की वायलेशन करे उनको 2000 जुर्माना भी करें और उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है उसको थाने में बंद भी किया जाए, ताकि लोगों को इसकी सीरियसनेस का एहसास हो। और हम ये चाहते हैं कि इस साल की तादाद कम से कम हो, क्योंकि लोगों की कीमती जान बचाना मकसूद है। जैसे आपने बड़ा एग्जैक्टली कहा कि देखिए, इसमें लोगों की लापरवाही की वजह से और छोटी सी गफलत की वजह से बड़ा कीमती नुकसान हो जाता है, जिसको बाद में वो सारी उम्र रिग्रेट करते हैं। तो हमारा मकसद कोई लोगों के ऊपर इस तरह लॉ एनफोर्स करना नहीं है कि उनको तंगी हो। हम ये चाहते हैं कि लोग इसकी कंप्लायंस करें, और इन सख्त इक़दाम का मकसद भी ये है कि लोगों को इस चीज़ में माइल किया जाए कि वो इन कवानीन की पाबंदी करें और हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो, ताउन करें। जी, बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का ताउन हो। अच्छा, इसके लिए एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया, मैं डिफरेंट रोड्स पे देख रही हूँ वो ब्लेड्स टाइप लगा दिए गए हैं। वो अब इसलिए लगाए गए हैं कि लोग कोशिश भी ना करें कि वो वन वे की खिलाफ वर्जी करें, तो मैंने उसके बावजूद भी लोगों को देखा ऐसा करते हुए। देखें, वो जो टायर बस्टर्स हैं वो हमने मुख्तलिफ जगहों पर रिकमेंड किए जहाँ पे स्पेशली यूटर्न्स थे, और लोग यूटर्न्स में ठीक रास्ते जाने की बजाय उल्टे रास्ते से जाकर उसमें से गुजरते थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी चौक होती थी और एक्सीडेंट भी होते थे। तो हमने सजेस्ट किया, LDA ने वो लगाए हैं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आपको मजीद सड़कों पे वो नजर आएंगे। उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि वन वे की वायलेशन को रोका जाए। लेकिन जैसे मोटर बाइकर्स हैं तो वो बाइकर्स उसके ऊपर से मोटरसाइकिल उठा के गुजर जाते हैं, या जो उसकी स्पाइक है उसको नीचे करके उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उसको चीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि पर्पज उनकी जान की हिफाजत है। तो देखिए, फिर उसके लिए कोई ना कोई सख्त स्टेप तो लेना था। ये सीएम साहब ने बड़ा राइटली इसको पॉइंट आउट किया और बड़ी अच्छी डायरेक्शन भी दी। हम इंशाल्लाह ताला इसको इन्फोर्स करेंगे और हमें उम्मीद है कि इससे इसमें बड़ी नुमाया कमी आएगी। वी मस्ट अप्रिशिएट किस तरह के एग्जाम तो लाजमी आपको उठाने चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी सर जानना चाहूँगी कि हम बार बार देखते हैं कि मुहिम चलाई जाती है, कुछ स्पेसिफिक रोड होते हैं कि इन रोड को मॉडल शाहराहों पर सिर्फ इन चीज़ों पर अमल होगा, तो ये वन वे की खिलाफ वर्जी जो है ये तमाम शहर में जहाँ कहीं की जाएगी वहाँ पर ही जो है वो जुर्माने किए जाएंगे, यानी हर जगह सफ़र करने वालों को अलर्ट होना है? जी बिल्कुल। देखें, ये पाबंदी तो पूरे शहर में लागू होगी, लेकिन हमने, क्योंकि हमारे 34 सेक्टर्स हैं और हमारे पास 3000 से ज़्यादा वार्डन हैं जो शहर में ड्यूटी सरंजाम देते हैं, इंशाल्लाह ताला तमाम लोग जो है उसको इन्फोर्स करेंगे। लेकिन 128 के करीब ऐसी जगह हैं जो हमने क्रॉनिक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिसकी जहाँ पे ये वायलेशन सबसे ज़्यादा है। जैसे ये मादर मिलत रोड आपके करीब है, वो जब पीको रोड को मिलती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशन है। आपके जो ब्रिज है लाहौर ब्रिज, वहाँ उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेशन है। मुल्तान रोड पे बहुत ज़्यादा वायलेशन है। स्पेसिफिकली वहाँ पे है जहाँ पे यूटर्न्स जो हैं वो मुखालिफ सिम्त में बने हुए हैं, तो लोग अपनी सही सिम्त में जाने की बजाय मुखालिफ सिम्त में उन यूटर्न से गुजरने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एनफोर्समेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में इक्वल होगी, लेकिन उन स्पॉट पे जो क्रॉनिक है वहाँ पे हम ज़्यादा सख्ती से इसको कुछ लोग आदी होते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, एक दफ़ा जुर्माना हुआ, 2 दफ़ा हुआ, बाज नहीं लोग आते हैं। अब वो पता नहीं कौन सी मंतक है, टाइम बचत होती है, पेट्रोल की बचत होती है, लोग सोचते क्या हैं, नुकसान कर बैठते हैं, बाज नहीं आते। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसी ट्रेंड को देखते हुए कि जब सीएम साहब ने रात को इसका पीको रोड का दौरा किया और उसके बाद देखी जो तस्वीर थी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सीटीओ साहब, इस पे तो आपने कह दिया कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे। बहुत सारे रोड यूजर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज करते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट लोग साथ लेके जा रहे होते हैं, पहनना गवारा नहीं करते हैं। तो अब जितनी हम कैंपेन्स चला चुके हैं, जितनी अवेयरनेस दे चुके हैं, मेरे ख्याल से अब सख्ती से निपटने वाला टाइम आ चुका है। जी बिल्कुल बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है। इसमें देखें कि जब हमने ये हेलमेट की कैंपेन स्टार्ट की, उसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि जो 484 लोग पिछले साल ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए, उसमें 73%
जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे, और जिसमें मेजर कॉज ऑफ डेथ जो है वो हेड इंजरी। हेड इंजरी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हेलमेट की पाबंदी को इम्पोज करवाया जाए। लेकिन इसके बावजूद कि हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, लोगों को एजुकेट किया, मीडिया के तवज्जो से लोगों को बताया, हमने पिछले 3 महीने में तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा लोगों को चालान किया है। और फिर भी एनफोर्समेंट जो थी वो शायद मेन शराहों पे बहुत ज़्यादा अच्छी कंप्लाइंस थी, लेकिन आउटस्कर्ट्स में देहाती इलाकों में कंप्लाइंस का लेवल वो नहीं था। तो जिस पे हमने फिर लाहौर हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की, क्योंकि वहाँ पे एक वाटर एंड जुडिशल कमीशन बना हुआ है जो कि कॉग्निजेंस लेता है ये नाकों की या ट्रैफिक कंजेशन की, और उन्होंने इस जुर्माने को 200 रुपये से बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया है। अब हम इसको इंशाल्लाह ताला इन्फोर्स करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब जैसे आपने पहले बात की कि 200 रुपये जुर्माना इतना बड़ा डिटरेंट नहीं था कि उसकी वजह से लोग हेलमेट पहनना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2000 रुपया इतना बड़ा डिटरेंट है कि वो ये सोचने पे मजबूर होंगे कि 2000 रुपये जुर्माना करवाने से बेहतर है कि कहीं 1000-1500 रुपये का हेलमेट खरीद लिया जाए। तो ये कानून का मकसद इस वक्त भी लोगों को माइल करना है कि लोग अपनी जान की हिफाजत करें। ये हेलमेट जो है ये कोई फटीग नहीं है, कोई इससे सांस बंद नहीं होता, पूरी दुनिया में ये पहना जाता है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन क्या है कि वार्डन्स को टारगेट दे दिया गया है कि उन्होंने इतने चालान करने हैं। भाई अगर आप कोई वायलेशन ही नहीं करेंगे तो वार्डन आपको रोकेगा क्यों? अगर आपने हेलमेट पहना होगा, अगर आपने सीट बेल्ट पहनी होगी, तो ये नौबत ही नहीं आएगी, तो फिर वो टारगेट वाली बात भी नहीं रह जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जिम्मेदारी का सबूत दें और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। आपके महफूज सफ़र के लिए आपके साथ जो दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं बहुत उनके लिए ज़रूरी है, और मकसद भी इसका यही है आज के शो का कि अवेयरनेस जो है वो मैक्सिमम आप तक पहुंचाई जा सके। सर, बड़ा इशू है स्मॉग की वजह से, हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत भी बहुत मय्यज़ ले रही है। एक दिन की छुट्टी का भी जो है वो मामला ज़ेर गौर है। एक बहुत बड़ा हिस्सा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस इस पर क्या कर रही है? जी, आपने बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया है। देखिए, स्मॉग में 83% कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रैफिक से निकलने वाली एमिशंस का है, 83%, जो कि बहुत मेजर रीज़न है। बहुत मेजर रीज़न। और इसकी वजह यह है कि लाहौर शहर में आपके इल्म में होगा कि 73 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 50 लाख मोटर बाइक्स हैं, 16 लाख कारें हैं, और बाकी जो है 2 लाख करीब रक्शे और चिंची हैं, और बाकी ट्रांसपोर्ट है। उसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी तो डिवाइस की हुई है कि जो ट्रांसपोर्ट गुड्स है और जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है। तो लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ये किया कि जो बस स्टैंड हैं हमारे और गुड्स के स्टैंड हैं, वहाँ पे हमने अपने स्पेशल नाकाजात इस्टेब्लिश किए हैं ताकि हर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाए और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट की गाड़ी के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, उसको रोड पे आने भी ना दिया जाए। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे बनवाना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी थोड़ी सी हमें पब्लिक करनी चाहिए कि इसका तरीक़ेकार क्या है। जी देखिए, ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, विक्स व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, वो विक्स का इदारा मौजूद है। आप गाड़ी वहाँ पे ले जाएं, वो गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे, आपको बाकायदा साइंटिफिक इंस्पेक्शन करेंगे, आपको सर्टिफाई करके देंगे और आपको एक स्टिकर इशू करेंगे जो गाड़ी पे आप चिपका कर सकते हैं, जो कि वेरीफाइबल है। तो विक्स से इंस्पेक्शन के बाद अगर वो आपको सर्टिफाई करते हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं आपके लिए ये चैलेंज नहीं हो जाएगा कि अब हर गाड़ी की इंस्पेक्शन, और लोगों को आदत भी नहीं ना असल में ऐसा कुछ करने की, तो ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर पॉलिसी डिवाइस कर रहा है। नेचुरली जितनी पॉपुलेशन गाड़ियों की है उसके मुताबिक मजीद लेबॉर्ट्रीज बनाने की ज़रूरत है ताकि टेस्टिंग को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी होती हैं जिस डिवाइसेस के लिए सड़क पे खड़े होकर गाड़ी को चेक किया जा सकता है इन अ मिनट, वो डिवाइसेस भी उनको खरीदने का मामला ज़ेर गौर है ताकि गाड़ियों को इस वायलेशन पे भी क्या कोई फाइन रखा जाएगा? जी, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे इस वायलेशन पे भी 2000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जो इसमें रिपीट ऑफेंडर्स होंगे या गाड़ी जो ज़्यादा धुआं छोड़ेगी उसके खिलाफ हम लीगल कार्रवाई करेंगे, उसको थाने में बंद करवाएंगे। सर, एक बहुत अहम पॉइंट है कम उम्र ड्राइवर्स, ये अपने साथ साथ दूसरों के नुकसान का भी बहुत बाइस बनते हैं। इस पर भी माजी में बहुत काम हुआ, बहुत सारी कैंपेन्स चली, लेकिन लोग बाहर नहीं आते हैं। इस पर भी मेरे ख्याल से अब आपको डंडा उठाने की ज़रूरत है। जी, हम बड़ा इफेक्टिव एक्शन के खिलाफ ले रहे हैं। तकरीबन 4000 से ज़्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे आपने कहा कि देखिए ये एक ज़्यादा सोशल इशू है, तो पेरेंट्स जिनका छोटा बच्चा जो कि कम उम्र है, गाड़ी चलाने का अहल नहीं है, गाड़ी को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है, अगर उसको गाड़ी दे के भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल में बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, नो डाउट, बिल्कुल सही, और उनके खिलाफ भी उतना ही एक्शन होना ज़रूरी है जितना उस बच्चे के खिलाफ लिया जाना चाहिए। इसमें मेरा ये ख्याल है कि अवेयरनेस के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए और एक सोशल कल्चर क्रिएट करने के ज़रिए हम बेहतर तरीके से इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन जो एनफोर्समेंट का पार्ट है इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक पुलिस वो भरपूर तरीके से अदा करती रहेगी। सही। हमने ये देखा कि लोगों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर की तादाद बहुत बढ़ाई गई, ख़वातीन के लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया। फिर भी लोग शिकायत करते हैं कि आसान अमल नहीं है।
क्या समझते हैं, मुश्किल क्यों लोगों को फेस करनी पड़ रही है? देखिए, जो माजी की बात थी कि शायद उसमें मुश्किल था, लेकिन अभी तो कोई अगर लोग ये कहते हैं कि प्रोसेस मुश्किल है तो वो बिल्कुल बात ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की जहाँ पहले तादाद 6 थी उसको बढ़ा के हम 30 तक ले गए। हमारे 3 लाइसेंस सेंटर्स हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क, लिबर्टी और DHA, जो कि 24/7 काम करते हैं। ठीक है। पहले ये सेंटर यानी अब ये मसला ही नहीं कि आपके दफ्तर रात 8 बजे छुट्टी हो रही है या 9 बजे हो रही है, या आप रात को दुकान 8-9 बजे बंद करके जा रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं बना सकते, 24/7 आप जा सकते हैं। 24/7 जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम सेंटर जो पहले 9 से 5 काम किया करते थे, सारे सेंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुले रहते हैं। हमारी जो मोबाइल टीम्स थी पहले 2 थी, उनकी तादाद उन्होंने बढ़ा के 10 कर दी है। अब 10 मोबाइल टीम्स भी शहर के मुख्तलिफ उसकी अनाउंसमेंट की जाती है कि कौन सी टीम किस किस इलाके में कब पहुंचेगी ताकि लोग वहाँ के इलाके जी, हम अपने सोशल मीडिया पेज पे उसको अनाउंस करते हैं, आरिफ साहब उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा कोई भी गांव के लोग, कोई भी दूर दराज इलाके के लोग अगर ये चाहते हैं कि वो वैन उनके इलाके में आए तो वो हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए एक्सेस कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह मोबाइल को वहाँ पे भिजवा दिया करेंगे। इसके अलावा जो प्रोसेस था पहले, आपको पता है कि फाइल लेनी पड़ती थी, फिर टिकट लेने पड़ते थे, फिर जाके बैंक में पैसे जमा करवाने पड़ते थे और एक टीडियस प्रोसेस था। ऐसा पंजाब के हुक्म पे हमने वो सारा पेपरलेस कर दिया है। अब आपको कोई फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, आपने अपना सिर्फ CNIC लेके जाना है और जो फीस है वो लेके जानी है। वहाँ पे 1 काउंटर पे आपको सर्विसेज मिलेंगी और ऑल काउंटर ऑल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है तो आपको सिर्फ एक ही काउंटर पे जाना पड़ेगा, आपको किसी और सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। लिबर्टी सेंटर को हाल ही में हमने रेनोवेट किया, आपने शायद उसको देखा हो, उसको बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाया गया है। बाकी तमाम सेंटर्स पे काम जारी है। जिस इलाके में सेंटर्स नहीं थे, जैसे काना में नहीं था, वावडा टाउन में नहीं था, बरकत मार्केट में नहीं था, तो वहाँ पे नए सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं लोगों को। सर, अब इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद भी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पे 2000 रुपये जुर्माना है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे, और हम इंशाल्लाह ताला उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से एनफोर्स करेंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हम ऑन एवरेज डेली तकरीबन 10,000 के करीब लर्नर लाइसेंस इशू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अप्रोच कर रही है और 1 मिलियन से ज़्यादा पिछले 3 महीने में हमने लर्नर लाइसेंस इशू किए हैं। और नेचुरली जब इन लोगों का टाइम पीरियड पूरा होगा तो ये टेस्ट देके अपने लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। टेस्ट के प्रोसेस को भी हमने फैसिलिटेट किया है कि लोग अपनी गाड़ी पे भी टेस्ट दे सकते हैं। बाद लोगों को ये होता था कंफर्टेबल नहीं होते थे कि गाड़ी वो कल्टस है और वो कोई और गाड़ी ड्राइव करते हैं। इवन अगर वो ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसको टेस्ट दे सकते हैं। इसको इतना फैसिलिटेट किया है, 24/7 कर दिया है। सुबह के 3 बजे चले जाएं, 5 बजे चले जाएं, जब उनको कन्वीनियंट है वो चले जाएं और वहाँ पे जाके हमारी रास्ता ऐप है, उसके जरिए एक हमने अपॉइंटमेंट का भी सिस्टम अभी स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला कि लोग अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं। वैसे 24/7 सेंटर्स में इतना रश नहीं होता, लिबर्टी के अलावा किसी वक्त जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो भी स्टेप हमें लेना पड़ा, अगर कोई सजेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी कमी किसी सेंटर में है, अगर आप कोई दे तो जी बिल्कुल, रास्ता ऐप पे सजेशन हमें रोजाना की बुनियाद पे मौसूल होती हैं। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं ताकि इस प्रोसेस को सहल से सहल बनाया जाए। यानी हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जा सके। सर, इन दी एंड शहर के ट्रैफिक पे मुझे बात करनी है। हमने देखा अंडरपासेस बने, रोड्स कुशादा किए गए, शहर की ट्रैफिक संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे देखते हैं, कौन सी चाराएं ऐसी हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा वार्डन्स तैनात करने पड़ते हैं? ट्रैफिक पीक आवर्स में भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, रूटीन में भी वहाँ पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा रहता है, लोगों को जो है आने जाने में दुश्वारी होती है, तो इस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली क्या होती है? देखिए, हमारी जैसे मेन रोड हैं, जो मेन आर्टरीज हैं लाहौर की, हमारी माल रोड है, जेल रोड है, फिरोज रोड है, कनाल रोड है, मेन बुलेवार्ड है, मुल्तान रोड है, GT रोड है, उस पर ट्रैफिक का बहाव जो है वो रूटीन से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो मेन आर्टरीज है। शहरी में लाहौर में कहीं भी जाना हो उन सड़कों से उनको गुजरना पड़ता है। एक उसके साथ ही कि वहाँ पे हमने वार्डन भी उसी तनासिब से ज़्यादा तैनात किए हुए हैं, जबकि जो आउटस्कर्ट्स हैं या देहाती इलाके हैं या बाकी इलाके हैं वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उसकी मुनासबत से हमने एक तो वार्डन की तादाद को मुनासिब रखा हुआ है ताकि उसको ठीक तरीके से मैनेज कर सके। दूसरा ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन कॉज होती है, और ये एनक्रोचमेंट हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे दूसरे लोग जो रेडियाँ लगाते हैं, जो अपनी दुकान के सामने सामान एक्सटेंड कर लेते हैं, उनकी वजह से होती है। रॉन्ग पार्किंग बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन काज होती है। अब जैसे आप देखें कि फिरोजपुर रोड पे बिजनेस सेंटर भी है और वो रोड भी है। बिल्कुल है। अब बिजनेस सेंटर पे गाड़ियाँ भी पार्क हुई होती हैं और साथ ट्रैफिक भी चल रही होती है, तो उसको मैनेज करना एक बड़ा डेलिकेट अफेयर है। बिल्कुल है। तो हमारे पास 28 लिफ्टर्स हैं लाहौर में, वो लिफ्टर्स 24/7 काम करते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई ट्रैफिक का कहीं पे दबाव पैदा ना हो। इसके अलावा हमारा सेफ सिटी है, सेफ सिटी में हमारे तकरीबन 20 लोग तैनात हैं जो कि कंसिस्टेंटली पूरे शहर को मॉनिटर कर रहे होते हैं।
हमारे पास 15 पे कॉल मौसूल होती है, हमारे पास रास्ता ऐप पे कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं। जहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन का कोई इशू होता है तो हमारे लोग मौजूद होते हैं, हमारे पेट्रोलिंग अफसर वो रिस्पॉन्ड करके उसको एड्रेस कर देते हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? लाहौर के शहरियों को हम ये पैगाम देना चाहेंगे आपके तवसत से कि जो 3 वायलेशन हैं इस पर्टिकुलर टाइम के हवाले से, नंबर 1 तो अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करवाएं, क्योंकि स्मॉग की वजह से बेताशा जानें ज़ाया होती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पताल भर जाते हैं। तो हम में से हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना किरदार इसमें अदा करें, अपनी गाड़ी को फिट रखें। सेकंड, जो हेलमेट है उसकी वायलेशन कम से कम करें। हेलमेट उनकी अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, और बाइक राइडर्स लाहौर में 50 लाख के करीब है। हर एक के ऊपर शायद इन्फोर्स करना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन अगर वो तावन करेंगे तो इससे हम कीमती जानें बचा पाएंगे। और तीसरा, जो सीएम साहब ने रात को डायरेक्शन दी कि 1 वे वायलेशन जिसकी वजह से लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं, ट्रैफिक कंजेशन काज होती है, लोगों को तंगी होती है, हादसा में लोग अपने लिम्स को बैठते हैं, उसकी वायलेशन कम से कम करें और इस कार खैर में हमारे साथ तावन करें। इन तमाम एनफोर्समेंट का मकसद कोई चालान इकट्ठा करना नहीं है, ना ही ट्रैफिक पुलिस का उस चालान में कोई हिस्सा है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कीमती जानों को बचाया जा सके और ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन रखा जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सब चीज़ें अगर ये सब काम किए जा रही हैं, मैं तो उन वार्डन्स की हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ जो गर्मी, सर्दी, धूप, किसी तरह के भी मौसम में आपके लिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। तो उनके साथ ताउन कीजिए। बाइकर ज़रूर हेलमेट का इस्तेमाल करें, 1 वे की खिलाफ वर्जी मत करें। इस पर अगर चालान किया जाएगा तो फिर वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और महफूज सफ़र के लिए की जाती हैं। तो कवानीन की पासदारी जो है वो ज़रूर करें और सिटी ट्रैफिक पुलिस का इसमें साथ दें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी ज़िंदगी के कुछ रवैये, कुछ आदत ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारे मसाइल का सबब बन जाती हैं। हर दूसरा बंदा जल्दबाजी में है, हर दूसरा बंदा चाहता है कि जो वो सोच रहा है वो फौरी हो जाए। सब्र का पैमाना हर किसी का लबरेज कर चुका है, अदम बर्दाश्त हर किसी में है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के बजाय शदीद मुश्किल में डाल देते हैं, और हम अच्छा रिजल्ट लेने के बजाय हमेशा ये देखते हैं कि हम हर मामले में फेल ही होते चले जाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? हमारे से जुड़े लोग जो हैं वो इससे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वो एक नेगेटिव सा माहौल आपके इर्द गिर्द जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इसको हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इस पर रोशनी डालने के लिए। फुरकान असलम जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कुछ आदत हैं जो ना चाहते हुए भी हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो इनकी वजह से हमारे बहुत से काम जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो हमने इनको किस तरह से ओवरकम करना है? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आपने जो है आज का ये रखा है, और जो आपने अभी बात की है इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मैं ये बताता ये चलूँ कि देखें, पेशेंस किसी भी मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी की जो बेसिक्स हैं उनमें पेशेंस जो है वो एक चीज़ है, और पेशेंस के साथ साथ आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो फोकस चाहिए होता है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हमारे माशरे में जो आप बात कर रही हैं कि अदम बर्दाश्त है, जल्दी से सब करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि आज के दौर में बताया भी यही जा रहा होता है कि फौरी आपने ये करना है, आपने जल्दी से कामयाब होना है, आपने पैसा जल्दी से कमाना है, आपने ये स्टेप्स जल्दी से ले लेने हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ बेशक आज की ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के आने से, और मॉडर्न जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ कि जो ज़िंदगी गुजारने की बेसिक्स हैं वो वही है जो आज से 20-25 साल पहले थी। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उन पैटर्न्स पे जाएं जहाँ पे किसी रोल मॉडल को देखें, उसने अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया है वो उसने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अचीव किया है। उसमें आपको ये वाले जो जल्दी वाले मिलेंगे, मैं ये हमेशा कहता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मेरा इंटरेक्ट होता है यूथ के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी जल्दी से आप कोई चीज़ अचीव करेंगे उतनी जल्दी से वो चीज़ लूज भी करेंगे। तो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लाइफ इज़ अ प्रोसेस, और जब लाइफ को आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो तब जाके आप अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। जल्दबाजी में किए हुए डिसीजंस हमेशा पैनिक डिसीजंस होते हैं। जल्दबाजी में किए हुए डिसीजंस जो हैं वो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के उसकी पीक पे नहीं लेके जा सकते। आप हो सकता है कोई टेम्परेरी फेज में चले जाएं, लेकिन आप उसकी पीक पे नहीं जा सकते। अच्छा, मैं ये भी आपको बताया चलूँ कि देखें, आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए दुनिया के जो कामयाब तरीन मुल्क हैं, कामयाब तरीन नेशंस हैं, कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर्स हैं,
انہوں نے کیا چیزیں فالو کی. ہاں کچھ اپنے سامنے ایسی مثال ہمیں رکھنی چاہیے جس کی کامیابی ہمارے سامنے اور اس کو رول ماڈل بنا کر آپ چیزیں جو ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں کوئی بھی بزنس کوئی بھی اسٹارٹ اپ کوئی بھی پروفیشن اگر آپ اس پہ یہ سوچیں گے کہ میں نے اوور نائٹ کہیں سے کہیں پہنچنا ہے, انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اور یہ کچھ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ہر کسی کو سیلیبریٹی بنا دیا ہے, تو ہر بندے کو 4 بندے فالو کرتے ہیں تو وہ کہیں سے کہیں مائنڈ سیٹ پہنچ جاتا ہے. جبکہ جو آپ کی گراؤنڈ ورکنگ ہے, جو آپ کی بیسک ورکنگ ہے, جو آپ نے اپنی گرومنگ پہ کام کیا ہوا ہے وہ میٹر کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. فرسٹ یو ہیو ٹو سیل یور سیلف. آپ اپنے آپ کو گروم کیسے کرتے ہیں, اپنے آپ کو پچ کیسے کرتے ہیں لوگوں کے آگے, اپنا پرسیپشن لوگوں کے آگے کیسے بناتے ہیں. ونس جب آپ اپنی بیسکس پہ کام کر لیتے ہیں پھر جب آپ کو جا کے کہیں اچیومنٹ ملتی ہے تو اس کو مینٹین کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ اچیومنٹ کے بعد مینٹین بھی نہیں کر پاتے. اچھا جو آپ کو نظر آتے ہیں نا, دیکھیں ہمارے یہاں پہ لوگ وہ بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے, جو دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی چیز ہٹ ہو گئی ہے سارے اس طرف لگ جاتے ہیں, کچھ دیکھتا ہے کہ فلاں آئیڈیا ہٹ ہو گیا وہ اس طرف لگ جاتے ہیں. یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی اپنی انوویشن کا ہے, آپ کی اپنی کریٹیوٹی کا ہے, اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو نئے اسٹیپس چاہیے ہوتے ہیں, نئے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے. اچھا یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نیٹ ورکنگ کے لیے بے انتہا آپ کا کوئی پول ہونا چاہیے. آپ کے پاس گنے چنے لوگ ہوں جن کو آپ ایز اے منٹور دیکھ رہے ہوں, گنے چنے لوگ ہوں جو آپ کو اچھے آئیڈیاز دے رہے ہوں, اچھے مشورے دے رہے ہوں, جن کے ساتھ آپ اچھے سے بہیو کر سکیں. تو پول بھی آپ کا چھوٹا ہو, کیونکہ اس سے یہ میٹر کرتا ہے کہ فوکس ہونا ہے. اور جو ابھی آپ انٹرو میں بات کر رہی تھی اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سب کچھ ہی کرنا چاہتے ہیں. اب ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سارا کچھ ہی کر سکے. آپ اپنے جب ہائی اچیورز دیکھتے ہیں, سکسیسفل پیپل دیکھتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کسی ایک ڈومین میں فوکس کر کے اس کی پیک پہ پہنچتے ہیں. بالکل ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے 10 چیزیں پکڑی اور 10 میں ہٹ ہو گئے. تو ہمارے یہ بھی بہت ہے کہ لوگ سب کچھ ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بی فوکسڈ اور اس پروسیس کا حصہ بنے. کبھی بھی پیسہ تیزی سے نہیں آتا, یہ پروسیس سے آتا ہے. اچھا آج کل نوجوانوں میں وہ ہے نا فرسٹریشن بھی بہت ہے, نا امیدی بھی. مطلب کچھ لوگ تو چاہتے ہیں نا اچھا فوراً ہی آگے چل رہے ہیں, کچھ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ پیچھے لے کے جاتی جا رہی ہیں بہت سارے نوجوان. اٹس ٹوٹلی مائنڈ سیٹ. آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی تربیت ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے جو تربیت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ ایک قابل, انٹیلیجنٹ اور کامیاب آدمی یا ہمارے جو بچے بچی ہیں ان کو بنانے کی تیاری کی طرف جانا چاہیے. سیکنڈ تربیت آپ کے تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے. پھر آپ جب معاشرے میں آتے ہیں تو پھر معاشرہ آپ کی تربیت کرتا ہے, پھر آپ کی پریکٹیکل لائف آپ کی تربیت کرتی ہے. یہ وہ سٹیپس ہیں. اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے پلیٹ فارمز آرگنائز کریں جہاں پہ بچوں کی تربیت بیسک تربیت ہے. مجھے کامیاب زندگی کا جو ہے وہ راز چاہیے. بہت سارے نوجوان کہتے ہیں ہم کامیاب کیسے ہوں گے اپنی زندگی میں, تو کچھ سنہری اصول جو آپ فالو کرنا چاہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں. دیکھیں ایک تو سیلف انالیسس کریں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا, آپ کی ویکنیس کیا ہے. ہر کسی کی سیپریٹ ہوتی ہے, کسی کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے. پھر جب آپ کو پتہ چل جائے میری یہ اسٹرینتھ ہے اس پہ لگ جائیں, کنسسٹنٹ ہو جائے. لائف میں کبھی بھی بغیر کنسسٹنسی کے کچھ بھی نہیں مل سکتا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ 22 دفعہ کوئی چیز کریں وہ فیل ہو جائے, 23rd ٹائم ہو سکتا ہے اس میں آپ کو سکسیس مل جائے. تو آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. پھر آپ کو وہ ہوتا ہے نا کہ فلو کے ساتھ نہیں جانا, آپ کو اپنے مائنڈ کے ساتھ, اپنے آئیڈیا کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اپنے مائنڈ کو یوٹیلائز کرنا ہے. اللہ نے آپ کو بنایا ہے, آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہیں, آپ کو دماغ دیا ہے, تو یہ اسی لیے دیا ہے کہ جو اس کو یوز کر لیتا ہے اور افیکٹو یوز کرتا ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. دیکھیں ایک دن میں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, سب کے پاس ہوتے ہیں, سب کے پاس دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا. جو اس دماغ کو اچھے سے ٹائم میں یوز کر لے گا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, بٹ کنسسٹنٹلی اینڈ بی فوکسڈ. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ میسج بڑا آسان ہے کہ کبھی بھی آپ مت یہ سوچیں کہ میں فیل ہو سکتا ہوں. بڑا کلیئر ہے. آپ یہ سوچیں میں نے جو بھی کرنا ہے میں نے کامیاب ہونا ہے. وہ کامیابی مجھے 10 سال بعد ملتی ہے, 15 سال بعد ملتی ہے, لیکن اپنے پیشن کو فالو کریں. پیشن میں جائیں گے, دل بھی کرے گا صبح اٹھ کے کام کرنے کا, اور یو ول بی سکسیسفل انشاءاللہ. شوق سے, لگن سے آپ جو کام کرتے ہیں اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے اور آپ کو وہ کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.